What's up guys? Good evening. Good evening guys. So time check 7:10 in the evening. Masete pa dere guys. Dire sa spare wood ang lugar guys. Tapos pagkakadla guys. 7:10 in the evening. Kita plastic guys. Lagi plastic guys, tinawa eh. Dito guys. Dito na tayo malit guys. Bawang, paborito na to. Okay. Doon man. Basta summer dre guys, December. Kasi ito gabi kapin, nakakapay adlaw. Taas pang adlaw guys. Sunset. Train release. Anak game to release. Ibu yung sarili guys. Ari lang tang Pasko New Year guys kay saon onte dadagon. Start ulit. Kita ka panghatag na pasensya na mo sa ako mga igsoon sa uban sa Pinas ug sa teknis ko sa ron kay murag lisod pa man. Piki pa gyud. Ano ni abroad dai. Puro piki man, daghang utang gud. Duo mo kong utang guys. Yo, nagkainit ako diri guys, nagka-summer mo na nga nagagabi nagkadugas at hayag sad. So within January ani mga 8 sa gabi hayag pa. Yun lang guys, thank you for watching.